খরকসা অজামা সাকা থৈরি নাই তবে এডিসি রিয়া নাই তারপরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরা শিক্ষিদুল সংবিধান সংশোধन খাইরিখা जों अमब पुइतुसावो बुबागारन तैफांबाय जे त्रिपाठिक एकट उंखा अमब सालसा सुफुंजांनाय ओ शिक्षिदल भारतनि संविधान जेबाबेखाय दावै रिजाखा अंतर्भुक्त माननो हाय चिनि त्रिपाठिक एकट सालसा चिन्ति प्रासाने हामारि काहाम तुबै फायानो होननाय जों पुइतुस दिनैबो चाइ दं आबोनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो गोबांमा बरक गोबांमा खाय षड़यंत्र बुबागारनि बिरुद्धे गोबांमा बरक गोबां साइ दं किन्तु आं नोंनो सानानै नायो अबनो पुइतुता सादि अबनो न पुइतुसादि जेता बुबागारा तामो साइ दं बुबागारा तिप्रासान बागै तामो खालाय दं अमनो सिनर पुइतुसानार बागै आं साव लेखाय खानां मानिक चिनि खरकसा सेराय माध्यमिक परीक्षारि दं ताको थानेल देबबर्मा खरकसा सन्जय देबबर्मानि कायसा बुरै बाय हामजाक दंमाने बिनि लगी थांतिनि थानेल बाय गोथार देबबर्मा बुजाक माने थानेल देबबर्मानि नुखुंगो आं थांका दिल्ली तमन बागै जीबीओ आं थाङै नायमानै लिया आं आरो दंथै न खबर राखा आं फाइमानि 10 दिन न दिल्लीनि किफिलमानि 10 दिन बिनि नुखुंगो थांका थानेल देबबर्मा जुदि बुजामा लगे न हस्पिटाल भर्ती खाइमा गाकाय थैगला खामु बिन बुमाने बुखुकते आं खानाका बनो बलंग खिक्लाय तनि रिजाखा नगद तनि रिजाखा बुमा नायतुगै मानमानि परायसे बनो हस्पिटाल तुबु खरकसा सिनाय नुनाय र बुसकांगो थां बुसामानि मकल खालायलिया लास्ट TISF नि नेतार राहुल साजरा सं ते गोबांमा विश्वनाथ संरक थांगै बितु संरक थांगै सुबायखा आनि फेमिलि बो थांगै नायखा बिया फाजे तमन किसा सुबायका फायखा आं फाइमान परे बिनि नुखुंबो थांका केस रिजागिया थानेल देबबर्मा जे बथारजागमानि केस फाइल खाइजागिया ओ बुजागमानि सिमि गोथार देबबर्मा फाइल खाइजा केस खाइजा आं आबरंनो परि नायै मुक्ति खालायखान साका आं खाना अमनो गाहामखाय सोयै केस खायना होनो तेन दिन आनि PS न रहका TISF नि नेतारंनो रहका बरक थांलायचा डिटेल्स तुबुय मिया केस खालायचा पैसा आन फ्रॉडिंग लेटर कायसा आं रहका आबन परे आं थामने यागुलो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार रतननाथ जी बो थांका चिनि EM लुनाल देबबर्मा बरक थांका ता अन्यान्य संगठन ने बरक थांका बिनि नुखुं अमसिके न करै नुखुं र थांनायखा नरबो नुखाना बिबिनो मांक्लितै ससियेल मीडिया तै थानेल देबबर्मानि बुमा कायसा न कक साव आं बिगारा हिंगाकाय आनखाय जस्टिस मानानि कोनो अधिकार करिदा सार हिंसुं ताम सानाय आं मुसुंनो साका आं नरंनो जस्टिस रिदा मानो आं चाइतंनाय हिने आबोनि बागैनो आं थानावो केस खारिका बिनि केस सलिमा जरातै आं बरंनो सुबाय थानाय लीगल नि साइटैबो आंनि दिक थेके जनांमोन आं सुबावन आं नंनि बुसकांगो तिनि कग्रु खरकसे सेराय थै थांमानि यागुलो केबो गजागिया तिनि चिंतामो नुक ओ सिकांगो चाकमागात कायसा ट्राक ड्राइभार एक्सीडेंट नंगै बन्ति खालायमाले थै थांका बिनि नुखुंगो तिनि 6 लाख खरकनि मन्त्रि थाङै रैयो खबर ना लायो आर चिनि थानिया थै थांमानि यागुलो खबर नाय जाया सरकारनि कोनो कम्पेनसेसन करै रिजागिया नायनाय दि वान सुगै नाय दि निनियानि बजागा उंगै तो थानेल नुखुंनो व्यापार के चीफ मिनिस्टर साइमिया साइमानो ताङै कक थाइसेस बसालिया थानेल थैमानि नतै आबनो जों वान सुंना नांनाय दिनै ताइ कायसा कक जों ओ सिकांगो
Bisramgonj master parani khoroksa bukukjak agulini sunamorani gari kai thangmani bino gari bisingo rompre sampre khaijaka abonotei Bisramgonjo gundu gulung laika top level ni police proshashan angbe kok salaika aro ni ojamarok ba MLA rok ba ang kok saka kesang rinan bagai olah tere khaye kesang kha কিন্তু একজন মিনিস্টার একজন করো কে বুফানো অবুকনি নুখুঙ্গ থাঙ্গে খবর নাই করে আর এমএলএ তাইসিনি খরকসা খরকসু লিডার থাঙ্গে সিমসি খবর না তিনি নুখা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপা আর ক্রংজাক নাইহনি সুকুমার বনিখনি খরকসা রমজাখাপু বদা বয়াদা जों साइमिया কিন্তু আইন বিনি এগেইনস্ট তাম কেস ইংগো খাইজাকা কেস ঠিকভাবে দা খাইজাকা এফআইআর দা খাইজাকা আবো সাইমিয়া কারণ এফআইআর ঠিকভাবে খাইমিয়া কাই বন কোতো রিমানে লগলগে না বেল মান পাইনাই জগুই পাইনাই কাই আবনি বাগিন जों যে কোনো ব্যাপারও কেস খাইনান থাঙ্গা ইংকা এফআইআর কামবাই সিনা নাং আর ওরা আং মুসুংজাং মানি ও Bisramgonjoni master parawa bukukni nogowo thangai khoroksasek minister aphano bonon nainani nangmani naijagna musungbo mani kenu kebo nailiya omti haikeno gothar jin thanel bai baksa bujagai taubo bin phikungni busam bukur kogoi bukur koksai tongbaisa bokhrogo jadina bongni nogo thango bin phikungno nogoi agni mokol mukti klaka bufa bai kok salajak Christian family boro kaithorno suri jaw boro adina bufa kok saka ang jamantei raida ni bisingtei norongno justice nan bagai ang chaitogan aboni yapiri pa ang romkha ka sutrang abono takuro bukuro angnorno sanano nayo omo kebangma tei angtai bisi log rilia ani kogno ang paithago omono sanai nayo SR special intensive revision voter talika সংশোধন teye जों दिल्लीआव बुबागारान तिफांबाय चिफ इलेक्शन कमिशनार बाय जों मालायखा मालाय त्रिपुरा बो बिहार नायके खायनान बागै जों कयमुरिखा जोंनो कगरिखा त्रिपुरा बो SR खायनाय अब खायजाकथन जों नायो अनेक बरक साव अब खायके त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकान हते मुं बाथानाय त्रिपुरा सरक भोटार तालिकाते भोट दिमांग लाखा अमतिरक पदरे पद कक सानानि सुरु खायजा बरकनि तामासे किरिनाबा बुनि दफानि बरक त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकार मुं बाथानानो तांगासे किरिजा तामतम खालायजा खाले ताम मुंबा त्रिपुरा सरकनि भोटार तालिकानि मुं बात थांला कारण इलिगेल माइग्रेंट रक किरिमा तंगु बंनि डकुमेंट्स जुदि चेक खायके बरक मानजांनाय হয়তো বড় অনেক নকল খাইছা অনেক ফেক ডকুমেন্টস ভর্তি খাইতমান কিন্তু আব সালসা বংম ক্রস এক্সামিনেশন খাইজাকো বংম যত্ন বংনিম কেনচালুংবাইনাই কাই আবনি বাগিন আং তিনি ফেসবুকও ফাই ছাপাই মানে ককবুমাং খামন जों त्रिपुरा सरकनि कक चिनि हादफनि ककनो जों विधानसभा रग तिसानानि मुसुं क्वेश्चन जमारो किन्तु आ क्वेश्चन एक्सेप्ट खाइजा गया दिस एलाउ गय थां गाबोन बागै जों साइमिया गाकाय आं जतनन सानानै जे चिनि इलिगेल माइग्रेंट इशु न तुये जे सभा म थागै थांया ताबुक जों टिटि एडिसिनि माध्यमे तैबो जों याफिरि रमै दङ जों रायदा तैबो कोर्टनि आं तैबो जों तामो खालायमानो आबनो तैबो ताबो याफिरि रमजागै दङ ताई जों सालब्रुम तो ताब उनको खाइमे फानो ओ वाति निमलो मुभमेंट खालायमे फानो वाति पाइमाने यागलो ताबुक तो खेतो रगबो खुग रगबो चिनि बरर सामुं टाङै दङ सामुं टांखायसे जाजानानै किसा मिसा नगो माइरम टंखायसे मिसिल मिटिं रगो फाइनानै बरन कगनो बसां मा वानसगु जत बर सालब्रुम ब्रुम मिसिल नखया गोबां मा आगुलि तंनाय बरर कमेन्ट खालायो अनेक बरनि कमेन्ट आं सिनु अ बररनो आगुलि तंथै बर कमेन्ट खालायो तामुं खानरंनि इलिगेल माइग्रेंटनि जबा नंबुबागारा ताबखाय बेंगो पदरे प अमते माने कग्र सावै बररनो तुंफ्लारिउ
borokno chukliru kintu जों chuklibai tongya जों खायदा थांया bwskango se abo sijaknai kai takuro bukuro norok jotono kaham tongdi to phano ang chaitoknai ani question no reject phano 0 hour বিধান সভা তিসাইদা মানো abo ang chaitoknai ebong khaklayo Tripura hasteni o illegal migrant issue no tuyei tai chini tripartite accord no implement khlainani khetre o norong jotoni suba sumanai norong jotono bubagarano logiriwoi chini buskangni sobao tebo karak phanganang khlainai musik sawino norok jotono no tawaisa khakaham tai hamjama yafari tini musikti nongsitu buskangni sala taisa malai phenai jotono no khulumbaika hambai tawaisa haina hai nongni buskango ang Facebook ri kok sanan bagi maphaja tamni hingkakai gobangma lukurokni kokno chini Tripura sarongni kokno Bidhan Sabha tisanani bagui buskangni je assembly session phai tongo aboni bagai ang gobangma question likha especially khulumka jotono no tini tawaisa haina hai nongni buskango ang Facebook ri kok sanan bagi maphaja tamni hingkakai gobangma lukurokni kokno chini Tripura sarongni kokno Bidhan Sabha tisanani bagui buskangni je assembly session phai tongo aboni bagai ang gobangma question likha especially khulumka jotono no monotiyei khulumka jotono no